همه چی من این وابستگی. حیات تو به همین چیز پیدا میشه که تو همون با باوری داری. که فهمید؟ همون چی به تو باور کردی همون پیدا شدن میگیره. دقت. Богатый мыслит, надо откладывать, чтобы использовать возможности. نگاه کنید. همین حیات عجایب است. من دقت کرده دیدم که وقتی که پول هست возможность نیست. возможность پیدا میشه، پول نیست. همین چی به شما خوردین میگم با پول هست 10,000 15,000 20,000 یا 1 میلیون روم نمیدونی چیکار کنی. بسیار بچه‌ها من می‌نویسن معلم 1 میلیون پول 300,000 چیکار کنم 500,000 من پگاه کاکراس میگم چیکار کردن پگاه کاکراس من میگم چه خیلی کار فرمیدن این چیزا میگم 200,000 از چیکار کنم 500,000 از چیکار کنم پول که هست دائما возможность نیست. این میدونید رنگ خودی همین کره زمین ببینید یک جا آب هست زمین نیست یک جا زمین های آب نیست. کی فهمید؟ انسان باید همون آب آورده اونجا با آبادی کنه. برای همون ساختنش سامینگلال نیست. برای همون وقتی که شما نیت کرده پسنداز کردن میگیرید نیت کنید که پروردگار همین پول اسناد فوندامنت آیندی من میشد سروانمندی من میشد. پول کدوم وقت با کار میکند؟ همون وقتی که پول внимание деньги когда объединяется время объединяется на векумени она превращается в капитал который начинает приумножаться. Штрих. Доймо это будет так. Пул худ ба худаш зиёд намешад. Ҳамин тай падушка бамонад, тай телевизор бамонад зиёд намешад. Тай сумка бамонад зиёд намешад. Не ки агар ки ақл ба, то есть навикуме ҳунар ба курс шавад, ҳунар дар кор ки ба пула роҳбарӣ кунад дия. Системный подход созад, албатта пул зиёд мешад. Бедни мислит категориями обвинений. А ҳама гандатарин чизе ки мардуми мо ба сахт ҷо шудаги мана ин чи? Кораш пеш нарад, дигаро гунаҳгор. Кораш нашуд, партнёр гунаҳгор. Кораш нашуд, фарзандҳо гунаҳгор. Оила гунаҳгор. Падару модар гунаҳгор. Ҳама гунаҳгор. Давлат гунаҳгор, вообще, давлат вообще гунаҳгор. Биякла бинед. Бисёр мардум анами нигоҳ кунед. Бисёр мана менависанд. Ҳамин партнёри ман ҳамин хеле шуд. Ҳозир ман камтар пул бисёр шуд, дигар шудааст. Ман қатиш кор кунам ё не? ҳар чизе ки ҳаёти одам ба мен биёд, ҳамева ба ҷавобгар фақат туаи. Чиба ки ҳамин чи ҳаёти ту ба шуданай. ҳаёти дигар кас ба не. Ман вақте ки аввал банкрот шудам, манам ҳамин хел кардам. Гумон мекардам ки коргаром сари вақт диққат накард, оила каша гирифту нигаҳ накард. Хотя вай бачаҳои дуруст буд, бачаҳои бегуна буд, ягон кина надошт ман ба. Просто ман ҳамон ҳунари ҳамон хел роҳбарӣ кардана надоштам. Одами сарватманд чӣ мегӯяд? Это нехватка что? Опыта, нехватка знаний. Агар ки ҳамин кораш нашуд, одаме ки фикрронаи сарватмандӣ дорад, фикрронаи бузург дорад, ягон каса гунаҳгор намекунад. Мегӯяд не, ин айби ман ҳамин чиза надонистам. Агар шумо ягон кас қати гап занед вай шумо нафаҳмад, хафа нашед, худатуна ислоҳ кунед. Фикр кунед ки значит ман фаҳмондан натоистам. Агар шумо коргар ба гуфтед ки ин кора кун, рафта кардан натоист, значит айби шумо не то коргара гирифтед корба. Агар шумо клиент ба заказ кардеду не то товар шумо ба роӣ кард, бори безед, ин айби шумо не то оформид карди заказ, шумо нафаҳмидед. Агар шумо каса пул додед вай гардонда надонист шумо ба надод, ин айби шумо додед пула. Ки фаҳмид? Ту худат додӣ ва ту зури хати нагирифтааст. ҳаме чи ҳаёти худи инсон вобастагӣ дорад. Аз дига чи не? Барои мардуми сарватманд чӣ мегӯяд? Ман бояд дига хел кунам. То есть нигоҳ кунед я? Агар мардуми камбағал ҳаме чиза обвинят карда гаштан гирад, фикрронаи сарватмандӣ чӣ кор мекунад? даже ягон коре кунад ки кораш нашуд, худаш гунаҳгор намекунад. Обычно мана ин одамо аввал дигарро гуноҳ мекунад, гунаҳгор мекунад, баъд конца худат. Да ты сам такой. Если ты не был бы такой тупой, ты не поверил бы другим. Себя начинает обвинить.
مردم ثروتمند باشه این کارو نمیکنند. دقت انا میشه یک سکرت اساسی شای. وقتی که آدم خودش گناهکار کرد خودش به باورش کم میشد. وقتی که آدم میگوید که این просто нехватка знания باورش خودش به گم نمیشد. میگوید که من کمتر میآموزم با سر نفس سر میکنم. من این چیزا میآموزم از سر نفس سر میکنم. باورش خودش به گم немешет. А на меньшего фаркаташ хеле калон. Большой разница здесь. Бедные мысли категории, смотрите, люди одно сели со своими ошибками. Базы одного мне говорят, что хамин коровай специально карт. Мы говорим, чего ты гуму мекуник вай специально карт? Не вай дидай дунистами кора карт. Вай медунат, что хамин чего бадар корай. Мы рафтам маслихат пурсидам мегут, чаппа мам багуфт. Вай специально мин кора карт. من میگم تو چی بگم میکنی که وای نمیخواهد. تو از کجا میدونی؟ تو چه پیغمبر شدی که میدونی که وای نمیخواهد؟ میگم نه من حس میکنم. تو خودت که میخیلی هستی گم میکنی دیگران میخیله. نگاه کنید الان که مردم ثروتمند چیکار میکنند؟ همچون انسان تو کلاس میبچه. نه که همین چی من همین رفتارات خطا. اینو دیگه کن. دقت مصلحت من وای اکن طوری قبول میکنه یا نه؟ چرا که من لیچنست وای با دوید نکردم. پیشتر باشد منم نمیدونستم محیط ما چه خیلی بود. تو چه خیلی خری، تو چی بند نمیفهمی. چند بار تو بگم، تو نمیبینی دیگر رو چه خیلی کردن های. من چی گم میکنم تربیت کرده استودیم. کی فهمید؟ زبورم اوجه درد کرد گپ زدن. چند بار تو بفهمونم، چند بار تو بگم. پدر و مادر همه خیلی دویم ما میگن. چه که واو پسیخولوگ نیست، واو اسپیشالیست نیست در این زمینه. هر اکتیوال چه خیلی که میفهمد میکنه. منم راهبر بودم داد میگفتم کار دارم با. کار نمیشه نمیفهمید چه کار پیش نمیرد. چه کار نشده است نمیفهمیدم. حس کردنه دم تانکی میست یا نه؟ وقتی که شما میخواهید که آدما خطی کار کنید و آدما در حقیقت توانا آدمای توانا خطیتون کار کنن رفتاری که وای خطا کرد یا خطایی که وای میکند و غربت نکنید. چرا که وای لیچنستش دیگه همچون انسان وای بزرگ است نزد خدا با شما کجا میدونید؟ فقط رفتار وای به شما پریتنز دارید. همین کارات دیگه سر وقت کن. همین اسباب جوش بگذار. همین اوچت کنترل سر وقت کن. همین سر وقت کلند ببر. یگان وقت شخصیت انسان با باید که شما غرب دخل نکنید. رفتارش به گپ زنید. بعد وای با آسون است که هم رفتار دیگه کند.